খুলুমকার। তিনি 28শে জুন 2025 তিনি থেকে 5-6 দিন আগে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে ডেপুটি আইএস এবং হেডমাস্টার সিনিয়র বেসিক স্কুলের হেডমাস্টারের প্রমোশন যেটা জাপানি অবত সারা থাকা কাহান নংখা কিন্তু বালা এখানে খাগামানো কখনখা অ জায়গাছে যেখানে 61 জন ডেপুটি আইএস লাংথিনি এসটি মাত্র 9 জন যেখানে প্রায় 21-22 জন মানানি ক একইভাবে হেডমাস্টার 771 জন আতলাংখা প্রমোশন রেখা ও জায়গা এসটি মাত্র 63 জনা যেখানে প্রায় 260-61 জন মানানি ক 260-61 জন মানানি জায়গা সে only 63 জন 63 अब तो बालाय खे तिप्राय खैमानि खलायो जों साइमानो अ मासनि 10 जुन जीटी चातलांमानि और बेकै इनुखा 66 जना जीटीओ मात्र 2 জন आंखा एसटी जीटी जेखाने तमनाय 200 नि पटलांखा और बाहायनो मात्र 7 जना ओंखाय अपॉइंटमेंट अप्रूवल दिप्राय आरो एसटी कोटा फिलआप गया प्रमोशन रेखा एकै एर आगे हेडमास्टर पीजीटी प्रमोशन रेखा 102 जना एसटी मास सापानो करे खरक सापानो एसटी करे ओंखाय सिनि बौग्रासन सरकार तिप्रासानो नायनो नेबागै तिप्रासानि बियाल बक्तन नायनो नेबागै तिप्रामाथ 2 जना मन्त्रि पाठका बर बताम खाय तंखा जारा तंनाय रक बर बताम खाय तंग दल बर बताम खतम अथच सिनि तिप्रा मथानि नेतारक आरो तिप्राय बंखा आरो हायेंखा गाय खासिलाय थांगो उसां नखा नन्दन नगर खरकसा तिप्रासा सिखला थाजब फालनाय जागा मायने बागै खासिलाय थांनाय बाय नखा ओंखाय आरे थाजब फालनाय जागा माया निचे कक सानाय सिरिकनाय टीएमआई मालायने रेलिया निचे सिरिकनाय कक सानाय किन्तु नोंनि जे साংবিধাनिक जे अधिकार अरखै सिनि तिप्रा माथानि सिखला रक सिनि तिप्रा माथानि बुरि रक सिनि तिप्रा माथानि लोक रक नो कम्प्रोमाइज अरखै कम्प्रोमाइज खायनाय अरखै सिरिं तंनाय सरकार मानिक सानि सरकार बीजेपी तिप्रा माथा आईपीएफ नि सरकार बरक जे साथी खायनाय आबो ओंखायनो रक हजम खायनाय कम्प्रोमाइज खायनाय आर जारा कक सानाय बरनका कासनाय ताका जला मीटिंग खायनाय थांका सिनि बिरोधी दल नेता बनो पर्यन्त और मीटिंग खायमांला कासलायका होइसे खिलेका एकै भाबे तुलास तमनाय चाम्पा और विभिन्न जायगायाव बीजेपी जेमन कक सानायनि अधिकारिया तब सिनि तिप्रा माथो कोनो जायगा कक सानायनि अधिकार न तमनाय ततरे सेबथानाय जाथा खाय दङ अथच जरा कायसा बीजेपी आईपीएफ नि अत्याचार नेबागै बरकनि सगलायखा बुलायखा तमनाय बरकनि कक सानाय अधिकार न सेक्का आवनि बागैसे तिप्रा माथानो तंखसां तंनायनि बागै सीपीएम नि बरक पर्यन्त तिप्रा माथानो भोट होबै तंखसां तंलाय सिनाय अन्तत पक्षे अनि भोट माने तिनि तिप्रा माथाबो एकै बीजेपी जेरकम
একইভাবে তীব্র মতো কোনো কোনো জায়গাও হাই খাইনাই কাশনানি চেষ্টা খাইলেই দङ অথচ ইয়াঙ্গ অঙ্কায় সরকারি সমস্ত সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চনানি শিকার তিনি তিপ্রাসা এলাকা লামাকো মানে কক্সাদি তিপ্রাসা এলাকা লেখাপড়ানি কক্সাদি তিপ্রাসা এলাকা কারেন্টনি कक्सादी तिप्रासा एलाका कायसे कलेज कतालखे ओंखा कायसे कतालखे स्कुल ओंखा कायसे कतालखे हस्पिटाल ओंखा कायसे कतालखे ब्लक अफिस ओंखा सानायनि कक गरै बरंस जेंनि दंमानि आरो बिनि दिप्राय साख्रि ख्लांथिनि एकै साख्रि प्रमोशन क्षेत्र एकै ओंखे बाहायके जानाय आबोनि बागैनो आं सानाय जत खागोनां ताखु बखराव no compromise ya bebak tongsa sing khorang tisang tibrama thang no compromise abo tabo frijo thanda jaga bo tabo tongo sing lokorok no khorang mati sanai adi bebak no jarai diprak ni birutte kok sanani pusungnai saitoknai bora kok sati bono obahike choli manya abone bagai joto khaganang takho bukhoro অন্যায়নি বিরুদ্ধে প্রতিবাদ তোমরা খাইনি ন সিলাই পাঠান্তি প্রতিবাদ দিয়া বরকনি যে গণতান্ত্রিক যে রাইট বিজেপি ত্রিপুরা মথা বরকনি এই বংনি যে সরকার ববকারাসনি সরকার আহেকে ত্রিপুরা সরকারनि যে ডিপ্লেট খাইতো মানে बेनि বিরুদ্ধে তো খরংতি সানাयनि नांनाय आबोनि बाय बेबंनाखौ फायदों बेवनो हामबाय खुलुमबाय।